Karamɔgɔ an b'aw fo karamɔgɔ saba de b'an bolo yan bi donc n bɛ représenté o c'est les jeunes capables an tɛ taa an tɛ maa ci karan n'a ka délégation wulila ka se karamɔgɔ Tata n'a ka jɛɲɔgɔnw ma an bɛ foli si maliyɛnw bɛɛ ma ka foli si africain bɛɛ ma sa ko in kɛra africain bɛɛ kungo ye bi donc n'an bɔra o la an bɛna kuma di karamɔgɔw ma u bɛ présenté kelen-kelen quoi karamɔgɔkɛ i bɛ sin k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Karamɔgɔ dansɔgɔ ni ko ne tɔgɔ ye Mamadu Gori. Mamadu Gori ka bɔ Karata Kayinara sigiyɔrɔ bɛnnen Faransi ma. Sala Mamadu Gori an y'a faamuya ko Mamadu Gori ka bɔ Karata bi a sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma ka bɔ Kayinara Karata Kayinara c'est ça karamɔgɔ an b'i bolo. I dansɔgɔ ni ko ne taa ni sisi ne tɔgɔ ye Mamadu Ɲagate. Mamadu Ɲagate ka bɔ Lamidu. Lamidu n'u b'a fɔ ko Ɲawara Mama. Ɲawara Mama. Là an sigiyɔrɔ bɛ Faransi ma bi. Ok n bɛ karamɔgɔ fɛ Selinkara de yan nɔ. Saga n hakili lamɛnnikɛlaw de y'a faamu. O de don Ala sago sago. Ok aw dansɔgɔ karamɔgɔ Tata an b'i fɔ i ni sigiɲɔgɔn n'i teri don bi an wulila ka s'aw ma karan n'a ka mɔgɔw kun b'an ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ kungo nɔ africain cɛman ni musoman Mali dɔrɔn tɛ Afrique bɛɛ de kungo nɔ Tata aw dansɔgɔ aw ni tile ani ɲantuma an bɛ le 23 na bi janvier 2022 donc an wulila ka s'aw ma ka foli k'aw ye ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw ye ka tila ka ɲininkali k'aw ye ka jamanadenw hakili sigi donc Tata i bɛ sin k'i présenté jama ye. Ewa n kalmɛ nin diyara n ye ewa ne ye Tata Fofana ye ka bɔ Karata Sakura mais dɔw fana bɛ wele ko Kɔntɔrɔn Tata mais bi Ala ye sigiyɔrɔ bɛ Faransi ma Stalingrad ewa n terikɛw ni n denkɛw ni n ka kalandenw bɛ yan karamɔgɔ Mamadu Gori ale ye Kayinaranga ye karamɔgɔ Mama Ɲagate ale bɛ bɔ Lamidu Soma Ɲagate k'a ma Ɲawara Mama ewa an bɛ foli d'aw yɛrɛ ma a ye Magankɛ Fofana ka bɔ Karata Sakura ewa k'i folen do ka jija ni timinandiya ni tɛsiti na nin bɛɛ ye faso kanu dɔ de ye dɔw bɛ yen bi olu lalen do sinɔgɔ dɔn n'i y'a ye dɔw bɛ yen bi olu yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ foli di karamɔgɔ ma a magasa n'a ka délégation n'i y'a ye aw bɛ wuli ko an b'an sin ta kana mɔgɔw ɲininka o bɛɛ ye courage de ye ko faso bɛ bolola an ka wuli k'i jɔ a bɛ ɲa cogo di a mana ɲa a bɛ ɲa anw de n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw de donc anw de fana ye jeunesse ye bi sifinnankaw anw de k'a dɔn ko an bɛ kɛ dundɔ mɔgɔkɔrɔba ye donc anw de ka ɲi k'an jija jamana in bɛ bolo min kan bɛɛ k'i tɛsiti an ka laɲini ye min ye o ka sabati Ala sago i sago. Foli diyara n ye présentation diyara n ye karamɔgɔ mɔgɔ saba u b'i dan tigɛ n'an tɛmɛr'o la an bɛna an ka question fɔ Tata bi Mali ɲagaminen don Afrique ɲagaminen don donc sisan komi coup d'état de kɛra Mali la mais sisan fanga bɛ militaire bolo donc sisan embargo bɛ Mali kan élection coup yara e ka hakilina bɛ cogo di parce que jama dɔw k'a ka kɛ sisan dɔw k'a kana kɛ sisan i bɛ sin k'i hakilina di k'a kɛra jamanadenw ta kan pour que mɔgɔw hakili bɛ sigi faamuyali bɛ kɛ. karamɔgɔ i dansɔgɔ n kalmɛ o kuma diyara n ye an bɛ min na sisan n bɔra k'o kuma kelen na fɔ dɔw ko élection kana kɛ bon ne bɛ se ka min fɔ i ta mɛn élection o b'a yira ko jamana yɛrɛ de bɛ yen parce que an bɛ yɔrɔ min na bi colonel Asimu Koyita y'a fɔ a ko mɔgɔ mɔgɔ ni nata sisan e bɛna bila denka dɔ de kɔnɔ toujours minnu kɛta ka tanbe an bɛ saga o kelen na parce que ho kɛnɛ ka hita k'a gele mɔgɔ min bɛna i ka n'i sigi o gelen na mais n'aw ko élection sisan Mali dan tɛ Bamakɔ dɔrɔn an bɛ se ka sécurité yɛrɛ min yɔrɔ min bi Mali kɔnɔ o ye Bamakɔ dɔrɔn mais burusi kɔnɔ dugu si tɛ yen bi k'i b'a ko sécurité min ye k'i bɛ se ka bɔ ka taa sɛnɛ kɛ sɛnɛkɛla da ye mun ye sɛnɛ min kɛ a malo silen tasuma bɛ don a la ka jeni o ka bɔ yen mɔgɔ si tɛ se ka fɔ bi k'i bɛ bɔ Kidali ka taa Kayi hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la bon san 10 bi jamana bɛ insécurité kɔnɔ
donc élection yɛrɛ côté ko démocratie démocratie kure ko jamana tigi a bɛ se ka jamanadenw lakanda k'u bolofɛnw lakanda k'u ka kɛnɛya sabati ka école d'u ma k'u ka ɲɛtaga sabati bon ni jamana tigi yɛrɛ tɛ se o la o b'a yira k'a fɔ ko démocratie ye c'est pas la peine ye donc o de nana ni nin coup d'état ninnu ɲɛ donc ni mɔgɔ nana sisan ala ye Assimi Goïta n'a ka gouvernement d'an ma an ka mun kɛ maliyɛnw bɛɛ ka don da kelen kan jamana in n'a basigira wallahi élection bɛ kɛ jɛlenya kan kala bɛ fili jɛlenya kan président mun mana sigi i bɛ sigi k'a sɔrɔ i bɛ sigi i yɛrɛ sago kɛ mais ni nana élection sisan ni o kɛɲɛna ni président kura nana sisan an maliyɛn kelen de bɛ tila ka wuli k'a gɛn k'an ka laɲini ye min ye k'a ma se k'o d'a ma parce que ale tɛ se k'o d'a ma ale nalen don komi maliyɛnw wulile kɛlɛ min na sisan n'o ye faransi ka taa ye tant que olu bɛɛ ni président nana hali ni faso jɔli fanga b'a la an bɛ se k'a daminɛ IBK ATT ka n'a fɔ Alifa ninnu na walahi Mali jɔli kanu bɛ nin bɛɛ la o de bɛ si ye a par exemple ye min ye n kalmɛ dutigi jumɛn bɛ yen k'e ka du ci ne ka di ye o bɛ cogo cogo jamanatigi hɛrɛ n'a nana a ka d'a ye ka jamana in k'a sago ye jamana in ka ɲa jamanadenw k'a tɔgɔ d'i ma o ka d'a ye mais n'a nana ni mɔgɔ kelenw ne b'a empêcher mais u bɛ taa min hali ye ani u bɛ bɔ ka min fɔ jamanadenw ye olu tɛ kelen donc o de kosɔn élection ko ni mɔgɔ minnu b'an kunna n'an ka t'u kɔ ne ko ni kelen n'u ye jamana insécurité kɛlɛ ka basigi nana ka kɛnɛ fira k'a gɛn u yɛrɛ bɔra k'i jɔ ko sisan jamanadenw yɛrɛ y'a ye jamana in bɛ yɔrɔ min sisan i bɛ se ka bɔ Kidali ka taa Kayi hɛrɛ la o tuma jamanadenw b'i da don élection ko la sisan an k'a mahale aw ye surasiw ye an ka mɔgɔ ta civiliw la k'o sigi an kunna démocratie ma donc jamanaden bɛɛ bɛ tugu o tigi kɔ o fana ka laɲini ye min ye o bɛ se k'o kɛ par exemple sisan Assimi Goïta k'a fɔ n'i ye surasikɛ kɔni ye politiki kɛnɛ kan gɛlɛya de nana n'o ye bon hali anw minnu filɛ donso ye wulakɔnɔ ma mais n'i ye anw da don ne ye nin na bi n ka gɛlɛyalen don mais an bɛɛ kunko fana don dɛ ko fɔ bɛɛ bi ne y'an tulen ye ko ne gɛlɛya mun bɛ a bɛ donsow kan a b'u musow kan a b'u denw kan donso yɛrɛ bɛ dɔ de ka bila la n'o ye dugutigiw ye n'o ye jamana ye o n'o jamana yɛrɛ gɛlɛyalen ni gɛlɛya bɔra surasiw na n k'a bɛ si donsow de n'olu fana ka hakilila ma ɲini a k'u la olu ka hakilila kan ka ɲini donsow tɛ mɔgɔ dɔnniya k'u la komi an yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ bila kɛrɛfɛ n'an tɛ mɔgɔ tan bɛ kuma hali sini n'a gɛlɛyata yɔrɔ min ni surasiw bɔra yen mɔgɔ juguw bɛna fɔlɔ ko donsow bɛ yen wa n'a gɛlɛyata an ka burusokɔnɔlaw la surasi tɛ yɔrɔ min Mali surasi ma tɛ dugu han bɛɛ anw yɛrɛ ni yɔrɔ tɛ a sandramu minnu bɛ an kɔ a fɛ to bɛ to ka bɔ yen ka na Sakura kilo 200 ni kilo 50 a b'a bɔ ni ku kɛra wula kɔnɔ o dugutigi bɛ ci di donsow de ma ko ku bɛ nin wulada la aw t'a ɲɛɲini o ye Mali dugu bɛɛ donc gɛlɛma hɛnɛ mana na insécurité kɔnɔ dusu bɛ impliqué donc ni jamana bɛ danser la c'est-à-dire que a kasara tɛ taa ka donsow dan donc obligé donc anw ka avis ka ɲi ka ɲinɛ a kɔnɔ donc n'aw y'a ɲininka anw ka laɲini ye min ye mɔgɔ min bɛ se ka na ni jamana sécurité ye élection ko kumaw ka da fɔlɔ ni jamana sécurité nana an ka fara ɲɔgɔn kan jamanaden bɛɛ a wajibiyalen bɛɛ kan bi ni kɛlɛ nana i faso kɔnɔ wagati min hurugu mun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw b'o bɛɛ bila aw bɛ ɲɛsin kɛlɛ ma ni kɛlɛ banna aw bɛ jɔyɔrɔ kɛlɛ daminɛ donc ladilikan mun bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ hali nin dati vraiment ne yɛrɛ tɛ se ka kuma o kan ne kɔni n bolo fɔlɔ u ka transition to yen k'a dɛmɛ a k'a ka baara kɛ ni jamana basigira an bɛ taa élection yɔrɔ dɔ ala sago sago i dan sɔgɔ ɲininkali ɲata question fana jaabi sugu ɲata tellement que mɔgɔw mana na i b'a faamuya hakilina ɲata kuma ɲata mais an ni ma fara ɲɔgɔn na o hakilina ɲini b'a dɔn bɛɛ bɛna a ka faamuya sɔrɔ o kɔnɔ an b'a fɛ ka tila k'i ɲininka bon i b'a fɛ ka hakilina jumɛn ta k'a fɔ jamanadenw ɲɛna k'a fara militaires ta kan bi u bɛ niveau mun na u ni jamanadenw bɛ cogo min k'i ka hakilina di k'i ka avis di donc pour que an bɛ sin k'o fara an hakilina kan dɔw bɛ yen u hakili bɛ sigi déjà diɲɛ yɛrɛ bɛ tan
ni mo mun ga ko don bi ta nya fe na e ko fo hal na ga jogo na ya fo bi ga famya sura ko don woro ko samila ga sawma ka unyinga bo militaire ni jamana don be niveau mun na ka wa hakina de ga haro nkal me dan so ni go nyina ga di daranye no ko ni me mun fo jamana don nye bi am yoro mina malien dem bela jele africain dembe a wajibara bela jelen kan faso yere kanu kama ani jamana yere basigi kama an bega fara ni surasiw kan ko suntien ka jamana in basigi pour que an bora minu kono an kana bi ɲɔgɔn kete ko ne bo o wele ma da ke malien den bela jele nkal me adama den mana ciya aw te hakila kelen hali musu kelen denw ye a bora kɔnɔgulu kelen na mais ba sɔrɔ te hakila kelen o be faamuya mais ni kelen nana kana bi jamana kan aw be hakila in be to en fo e boya ne boya mais an be ko ka be kelen la mali de ka traya mo ko se ko ka te kelen na yere kelen o jera be ma boni donc no jera be ma sisan be ba do ibe ka bili e kasra shama atede bili e kasra shama donc hali asmu hana na da bisisa an be bi kasra were de ko so be o ka joga beti donc maintenant sisan an kana bi kasra were kono an ka boni be kono jamana ka ka yere ma horoyati kende yaw ni docteur suku ni silaku ni école ku ka nyana bo an be kasimu de madro beba dema seko na dongula bon ni jamana basigira beta bi ka yere donc ne be wele madame di maliuma an ga laje bulu mana funa bi da tigida amarigo min bile hele anga beba kono a diario amadiyo ibala itala wa gele abishima me ba tani yirema horonyale anga holo mugo kroba ko olu tumbe shi kongona katutige tutabu anga holo mugo kroba ni ya bi amba ndisi gosi malien deuna anga holo mugo kroba tumba na kudo makadambende la kanga donc bi amba fo anye damuson suye anye biton suye anye sinjata suye amba ndisi gosi ni anga mugo bawye mais olu tumbe ta depuis lawoni ni kele bida duguka umba ho be se kubona mo ba ho ni ninketa ko ni mugo takamatan suka ko so be otume ho ni takamatuma ku suka dugu de ke mugo sabot donc ambo kele na kono bi ni kele nata ammi nyogo mita ka gele yaw kun ki jija ka du dakle he ni kele banda otuma bebe takani sirati jamana be basigilen kono jamana diman kono demokrasi be bunya be basiga be sabati mais jamana mi insécurité be e bala ko demokrasi bi sini e ka jamana den do pogotigini do be ka mina ka ta mugo do fe ka ti sago kola muso kono ba do be ka faga o tasi be ka ke ka mugo koroba dugu do halo lute balisoro frate do bolo ado demokrasi ko ni toy ati donc ambe min fo malien ye ka nyini bela jele ni ko ka kute basakele la o ma dane ye sokoro kunna non te ni alla da tasma do dugula e be wili kilo e ba wili kilo do gete na ka su jene ni na wili kilo kana je donc malio ka transition succeli bi jakwa de a wajiba la na man na yere ka faso kanu kama donc wele mala mi mbulo ka nyasi jamana deuma harbi am beka du daklen ka bo daklen faso in ka yere soro na ya yere soro anafa bi siam deum am muso anga mugo krobaw anafa bi sollem am be towle ya mi no ni sigilundo la ka bu haklima yan demsenu am mugo krobaw am muso konomaw a chekrobaw a bebe sécurité kono o mana bana o be takata hôpital wula o be frake sugu nyumanto o si segenente non mais ango démocratie est-ce que ni mbambulo donc ango ni mbeka nege bo politique mo ka male o ka hina jamanena c'est-à-dire que ambe male ambe halolo yere ko mais bela jelenga male an ka munun dema o ka kene fira ka je donc ni anana mo mi jamana dirima o ya soro i ka la nyini ya minye bi soko ke o yoro do ala saga o sago ewa ni krofo ye mo mi toro hakatu baka mais faso jode ba ambla ni bela faso kanu de ba ambla ni bela faso ko ye komi alaku ni aye an kundige Muhammadu kisi ne ma ba sallallahu alaihi wasallam ababe sa dumi ama kuma were fa ya ko Muhammadu keche kuma kelende do mais dia kuma be ba kono mais moden keleno na fra mo kama ka keche e kana ke hasidi
e kana sira e kana nata e kana tamage e kana sunyali kɛ e kana kɛ galontigɛla ye e ka kɛ mɔgɔ jɔlen ye e kana hɔrɔnya danbe fana tiɲɛ bon ni mɔgɔ min ka jamanaden t'a yɛrɛ sago la est ce que hɔrɔnya kuma b'o la e ka mɔgɔ dɔ bɛ dɔ bolo min ka di o b'o k'o la donc a bɛ danbe tiɲɛ ka hɔrɔnya tiɲɛ ka dignité ba donc maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi ka Mali hɔrɔnya sag'a ma donc an ka laɲini ye min ye o bɛ basigi kuma ɲana franchement ni message kan ka cari jamanaden bɛɛ ka sɔrɔ message in ka s'a siyɔrɔ kuma ɲata ne mun yɛrɛ ta question posée ne hakili kuma ɲata a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan mais tata toujours an ma tilenna n'i y'an silen yan bi nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye yan fɔlɔ de ɲana donc obligé an bɛna tugun ni k'olu ma sigi kala ka toujours n'an ni ma taa ɲɔgɔn na bon kuma laban min b'an bolo n'o kuma tɛ jɛɲɛ o ye kuma sutumane o ye ka tila ka message kuntumane si Kartangal ma bon kara n'a ka délégation toujours olu hakili la ko karta ka basigi karta ka ɲa karta ye karta le a fɔta ko karta kelen dɔrɔn de mu donc hakilina jumɛn b'i bolo pour que jeunesse bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya komi fɔlɔ mɔgɔ b'a tɛ ɲɔgɔn faamuya cogo min n'an bɛ se ka baara kɛ karta ka denw bɛ lahiya yɔrɔ kɛtɛ bɛ se ka ɲɛbɔ karta fɛ i sigi bɛ se ka kuma dakutuɲa fila dɔrɔn ko pour que karta n ka den bɛɛ bɛ se ka faamuya a sigiyɔrɔ la nin diyara n ye kan mɛn i da sɔgɔni ko bon dakutuɲa kɛ fila min bolo la vraiment nin ɲana an b'o de fɔ toujours kuma kelen no ni y'an bɛ ka kuma Mali kan an faso de yɔrɔ ni y'an bɛ kuma karta kan an fana sigiyɔrɔ de bɛnna yen ma donc c'est comme dugu mana diya n'i ka lu man di i mana bɔ dugu kɔnɔ i mana taa i ka lu kɔnɔ i bɛ ɲɛnafin dɛ donc a ka di bɛɛ i ka lu ka diya dugu ka diya jamana fana ka diya donc kartangaw an bɛ min f'u ye surtout jeunesse an kan jija kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka laɲini caman mɛn kɛmɛ kɛmɛ 95 bɛ sabati k'a sababu kɛ mun ye n kalimɛ an ka ekɔliso an yɛrɛ an ka dɔgɔtɔrɔso an yɛrɛ c'est à dire que n bɛ se k'a fɔ bi n'i ye fɛn fɛn ɲɛ an ka yɔrɔw la a 75% o ye kartangaw yɛrɛ diaspora ye ani minnu tɛ sile karta yɛrɛ kɔnɔ ye donc n'o bɛ ten hadamadenw n'aw ma bɛn bi jagoya mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲagami hali n'i ye mɔgɔ dontɔ ye dudenw kɔnɔ dudenw fɔlɔ de ɲɔgɔn donc jeunesse bɛɛ ka ko b'a bolo mais bɛɛ n'i dɔnko ne ye magankɛ bɛ se mɔni le la ne ka n ka ye dɛmɛ mɔni sila ni nin bɛ se bɛɛ ka mara la an k'o dɛmɛ sila ni nin ye sɛnɛkɛla ye an k'o dɛmɛ sɛnɛ na ni nin ye denmisɛnnin dɔ ye hali kurasi b'a la k'a bɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan an k'o dɛmɛ ko karisa kurasi min b'i la jija i bɛ kɛ lun dɔ ye donc ni n'an ye denmisɛnnin min ye ayiwa ko kurasi ta n'an ka fara ɲɔgɔn kan i bɛ nin min na nin tɛ faso taga ɲɛ an ka ka taa mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ disi gosi ni baara de ye donc an ka bɛɛ dɛmɛ i dɔnko la ka kurasi du ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ko kumaw to yen a tɛ ɲa foyi da ni retard tɛ donc ni senesi karta senesi t'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a daminɛna an bɛ se ka ta anw yɛrɛ ka tɔn ma n'o ye karta contrôle sanɛ ye ne yɛrɛ ye tɔn min président ye a bɛ daminɛ don min mɔgɔ si t'a dɔn k'a bɛ kita mais karta cira yɔrɔ o yɔrɔ karta finman ni jɛman a marikala n'a bamanana n'a kakɔrɔta n'a filala bɛɛ lajɛlen ko k'an tun sigilen ni nin ye bi karta bɛɛ kɛra dunda kelen boda kelen ni bɛɛ kan tunu ta i tɛ se ka taga bɛɛ kan ta lambidu k'i b'i kunsi sakura i tɛ se ka taga bɛɛ kan ta kayinera k'i b'i kunsi jamude kamara donc i tɛ se ka taga a ta ɲagane k'i bɛna n'a tɛ kakɔrɔta bon bɛɛ le ni ɲɔgɔn kalama bi wa an tɛ bɛnna balimaya n'o sinjiyaw tugura donc ho senesi fana k'i jija parce que n'i ye sartisi dɔ de ye senesi n'aw ma bɛn dɔrɔn aw tɛ se ka ko dun tant que ala dɔrɔn de dafara hali an bɛ kuma mun na file bɛ se ka don a kɔnɔ ni file min yɛrɛ a kɔnɔ an b'o hakɛto ɲini lamɛnnikɛ jama na mais mɔgɔ défaut de b'i la mais i bɛ mɔgɔw ka qualité de lajɛ a bɛ se min na a n'a bɛ a ka laɲini ye min ye a n'a b'a fɛ ka min kɛ donc an ka bɔ sabutasi ninnu kɔnɔ parce que diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni n'an bɛ ka gidew nɔfɛ diɲɛ jamana yɔrɔ yɔrɔ k'a tagara ɲa mɔgɔ dɔw de wulila k'i jɔ a kɛra hali aw filɛ baara min na ka wuli k'i jɔ an ye kartangaw an fana bɛ se ka karta mɔgɔbaw ma u ka kuma an fana ye denmisɛnninw ye baara ka di an fana b'a fɛ ka se an ka karta politiki mɔgɔw ma an b'a fɛ ka se an ka karta diinɛ ɲɛmɔgɔw ma bon donc jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni ninnu tɛ o ko bɛɛ de k'i jija i bɛ baara min na k'o ɲini k'o dɔn k'a kanu
o be homa ko faso kanu mo kelen si ti se ka beke mais beba take no le farala nyonga aw ka sigida be yiri donc question o de tumbe mulu ka foli di katanga deuma haribi nanga nyogo mida ka du dakle ka bo dakle e wa ka danso kuma nyata akili ate hoka tameninga malio mbi ka message soro katanga o ba soro donc on hakili kuma te hoka tameninga amba fo dande foli mo nene contrôle tata donc bi na milendre ka sa na terina de nyogol lema yam bismillah ganya mun ba ngana bolo ka lasuma o ye foli dante foli mona karana ka direction donc foli be bela jele